Akong i-share din guys, kabahin kang tatay para makadipinsa pud mo guys. Si tatay nagpa-laboratory. Pag pa-laboratory niya, ang resulta na sahay mo taas ang blood siyang dugo. Unya ang sugar niya mo itaas. Mo grabe kataas ang sugar. Unya kanang tanan niya guys. Naa niyang kolesterol, naa niya tanan, naa ang kanang diabetic, naa ang tanan. Muna nga, ayan tambal, porting daghana. Basta naa niya tanan. Basta, kita guys, akong ipahibaw ninyo, ayaw gid mo, matod pa sa doktor. Bata og tiguang kanang edad og kanang edad tag kanang mga 15, 16, lami ra ba na ikaon? Oh, kamo mga bata og tiguang ni. Kalma gyud ta. Ang tiguang mo oy mo kalma gyud. Di gyud mo kaon kun gidili. Pareho karon ang kauno ni tatay isda nga tubig lang ang isabaw. Mao nang magluto ko tubig lang isabaw, why oil? Kay mao na gi-explicar sa doktor. Number 1 gid ay makada og sugar guys. Kanon mamais ug humay pareho ra sila. Pareho ra sila og gitas-on sa sugar. Kung mumando ang doktor nga usa ka cup lang, usa ra gyud na ka cup ang kaunon sa buntag kay ang sugar nabana-bana naman na sa doktor nga ang sugar asa kutob. Kay sa una good guys mag video ko, siguro ang nagsunod sa akong video nakabantay sad siguro nga ang ingon ko nga kanang mais daghan akong kaunon kay gamay ra nag sugar pero sus pareho ra di na guys. Kay mukaon bigdig kog mais kay mao na among naandan gud gamay pa mi. Muna nga karon guys kalma ta. Akong ipahibaw ninyo mga batanon ha. Paglikay gid mo kaon anang chocolate, ice cream, cake, kanang unsa pa na diha, kanang soft drinks o kanang juice. Kay ingon ko sa una ang juice okay lang, dili ay maurang gyapon na. Unya kanang panit sa manok, panit sa baboy, kanang panit sa manok ug giingon akong panit sa baboy kato na siyang tambok. Kung pasabot na ko nga mukaon tag tambok, ayaw gid mo ana. Kay kana siya akong gipanganlan, puwerte gid na mo og sakit nato. Muna mo complicated, muna nga bantay gid ta ana. Kay sa kang tatay taas na kasi sugar, nagamit na siya inject tungod sa kataas ang sugar. Nagamit na siya daghan nga tambal. Unya, mauna nga akong gipahibaw ninyo guys para makadipensya mo makabantay mo kay sa unang panahon sa among panahon mga kababata pa namo kay kaedad ra ning tatay kami ra mang kuana kami ra sang kabataa pero dili man I'm sure nga dili gid nagkaon og kanang mga tambo kanang palabig kaon kay tuwa man sa bukid nya usa pasad wa may kwarta di ba nya karon mapobre kag badato ron nga bisag mga pobre ta kaon nung gyapon tag chichirya cake kanang unsa pa diha na lahi man sa una muna buot pasabot nako nga si tatay nga daghan kay sag sugar ini na nga kanang sa ini na good nga unsay paliton sa mga bata kaon na sadya kay wa pa man tong sugar wa pa man tong sengan ani kanang lipong-lipong sa diha na gibati nagpa-check up perting paita guys moingon lang ta naabita sa mga ahensya nga pre ta guys lagi pre pero ugwa dihang tambal papalit ka si tatay kay pre tinuura pero si tatay kay ang inject niya wa man didto ang pangutana kay wa man didto barato ba mahal sa ato pa mapalita unya og wa tay kwarta wa tay kasustin lisod jud kayo mo nang kamo mga batanon speaker lang nako ninyo mga bata pa kung mukaon ta og baboy unod kaon tag manok unod ayaw ng panit kay kana bitang crispy na panit kanang anak sa Jollibee nga kanang crispy lami kay na ubon pero likayin ninyo guys likayin ninyo kamo mga batanon kay lisod jud kayo nya mukaon mo og chocolate mukaon mo og cake gamay ay lang kay palabi o kanang kuan ba igo-igo lang ako di man ko hingaon anak guys kanang mga makauna pero ako guys nag-explain ko dinhi
para nga makabantay mo guys nga kana siyang akong gipangbanggit ayaw mo kumpiyansa og kaon kay maunay makada og complicated og sakit sa ato ang kidney muna nga ha akong balikon to ha ayaw palabi og inom og soft drinks ha ayaw palabi ayaw pero sa mga tiguang dili na gyud ni ha ayaw palabi og kaon og mga chocolate kaon og ice cream kaon og pan kaon og kanang chichirya kaon inasal ug unsa pa na diha kanang mga manok unsa pa na diha basta guys kay si kami karon guys si tatay tubig na lang jud ang pwedeng magluto nga maoy makaon ni tatay bawal na niya ya, ako guys nisuon lang sad ko nganong nisuon ko guys kay kami raman mga senior naman mi nisuon pug ko dun sa gidi niya kay maglikay ta ya kitang mga tiguang dili na gid ta makaon og mga tambok dili na gid ta makaon baboy ako di naman ko magkuan og baboy gyud ana nya kanang mga manok di naman gyud sa ato pa kana siya makauna isda ra gyud amo nya isda ayaw butangi og idibol kay sa una tig oil di ako idibol soka with kan pero karon guys tubig na lang pagkahan mo gamay nya ayaw pagkaog parat kaayo ha kung mukaon man gay tagbulad gamay lang kaayo nga dili gyud sad kuan gamay lang gyud sad kaayo nga para nga kanang malami kay kibaw ba jud ko kay kanang buwad maor gyud akong ganahan nga makaon jud ko buwad mangita og buwad kung ako'y buwad asin o bitan nagamit ko ayo guys kay para nga maoy akong gamiton kung ako'y buwad pero guys karon di na ko mangita kung tabang okay lang kung unsay tabang kape bawal yan kanang sasi nga kape kanang mga sana unsay pangalan ng mga kape diha basta ako lang explain ninyo gitugutan mi kanang kape stick pero ayaw daghana og butang og sugar gamay lang pud karon di matamis kanang pait-pait pa ba maura gyud na ang gitugutan guys basta kita mag-amping lang gyud guys ako lang gi-share ninyo para makahibaw mo kaysa kang tatay nga kaagi dako-dako gyud siya budget guys ngano ang inchik wa man na diha guys kay ugmay unta sa ahensya nga iyahang di pamimruhan ni tatay kunaan ang tambala pero wala man di palit ka nya ang iyang naa dito mga tablitas raman unang palit nya kita wa tay kwarta di lisod jud kayo man akong gi-share ninyo para nga makadipinsa mo pero dili sad nagpasabot nga akong gi-share ninyo nga kanang para dili na mo pakanon para dili na mo dili mo buhat og kaon nga daghan inyo hara ginang kabubuton nga mukaon mo daghan basta gi-share lang nako ninyo nga kung mukaon ta gamay ra gyud manang ako sinukod naman akong kaon ron kato parehon tatay sinukod na among kaon kung mais mi o sa katasa kanang tasa lang nga gamay po di po daskon og maayo inya kung kumay sa katasa maora man na sila og sugar guys nga magdunga na gay ng high blood unya sugar perti gyud paita kay naa na tay maintenance nga tambal kinahanglan nga sundon din na siya muna guys ang ako ikasulti ninyo nga ingon ta nga naay daghang pre pero kun wa diha ang tambal mapalit man ka nya kasagaran ang wa ang kana ra bang mahal di sa ato pa paglikay gid mo kini akong gisulti man ninyo wa ko mag-ingon nga ay mo pagkaon gamay lang katong mga bata ha kana mag-edad og 15 16 17 18 tibaw ra jud ko anak guys kini agi ko anak lami ada man kaon maayo ba lami jud pero control lang ta ha labi nang chichirya ayaw mo palabi og kaon anak buot pasabot nga ingon ko ay palabi ginagmay lang kanang tambok ayaw gud mo tambok kanang palit sa manok ako lang ning gi-share dinhi guys para makakuha po mog idea kay pertig yung paita kung wala tay kwarta moingon ta nga anak ka sa atong naamay pre ron daghan mong pre o naa lagi pre check up pre tambal pre daon sa diha karon kung maghisgot na ta og tambal nga mas lakas dako katulad anang injection mahal man na siya nga ubang tablitas mahal man po nya og wa na dito paliton man nimo unya og di ta kapalit unsaon naman di wa na unang
akong gi-share din para makabantay mo nga mao din ay dapat kaunon nga likayan nga kaunon para nga safety akong lawas. Ah, basta inani lang guys, ani lang ko kutob, hinaot ko nga nakakuha mo og mga idea og daghang salamat sa inyong panonood. God bless natong tanan. Bye bye.